Ini media ini takut umurno. Ini 6 tarik Januari 2025 Pilihan bisikitan ni media takut semua belai ambai ceci gaya karo. Ini bisa sekali mana ni main karang ke omosi. Nol jatuh saimano tahu the burning issue ani itu dalam konstitusi bisa nggak bisa gram konsep no konsep kayaknya ini suruh bisa gram konsep cimia ani konstitusi tinta gram konsep no upgrade kaya no konsep kayaknya ini okay abo ani kun concern bukurai anu kun baru concern bunaya baru abo aron local the official tongai ro bonya boro omo khaile map khaile akulai boro omo khakia বিশেষ করে চিনি স্ট্রং অবজেকশন কে বিশামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত বিশামগঞ্জ যে এরিয়া আবো এডিসি ডিমার্কেশন পুরা ডিলিমিটেশন অঙ্কনমানি পরে বিশামগঞ্জ অ্যাকচুয়ালি আবো এডিসি এরিয়া যে কবজা গাবো আবো 1994 দশর চিফ মিনিস্টার ফ্রো আফ্রো অমুক খাইয়ে পুরা এডিসি এরিয়া নি না জায়গা না ওই को ग्राम पंचायत एरिया उती के बड़ा अमो इंक्लूड थाई अमो ग्राम पंचायत के आसल बिशंगन ग्राम पंचायत में खाया खाके चिन टिप्रासन बाद दई अब कोन दिन ग्राम पंचायत में या पॉपुलेशन तुकाय अब चिन टिप्रासन न खबई ओ एडिसे एरिया न खबई नाय से ग्राम पंचायत के गा 94 अब चिनी आपरो सीपीएम नि सरकार गा गाना गिनी बरो आपरो सीपीएम रो खाइगैया उनका बरं जागा नाजाना नायमो बरं साइमिया चिंती पर सरल तो आम तिरो काम के सेही नहीं ब्रे उनका आम गिन नो आबो केस लोंग लाइकना केस मन पूरा आरनि जरा इनहेबिटेंट डिसाइडेंट दगारानि जे आरो तंगाय स्थायी बासिन्दा रो जे जटपुकु निनि को बरकुबारी ना बरकुबारिया पुष्करबारी उनके समतल आमतली ना आपना हारुं पारां उनके ए आबरो न खबैया कई बरं ग्राम पंचायत खेतिया थांनाय 2024 नि ग्राम पंचायत इलेक्शन जे सिनि एडिसि एरिया खबै बरकटाबो ग्राम पंचायत खेमिना आबनो खबै बरक ग्राम पंचायत खेतिया आबो आफुरु केस मनि आफुरु हयतो मांगनि माखथाम थाङै ब पार्टी को दबाबो साजा गैया प्रेसार जागा गैया बरक जों ग्राम पंचायत तंनाय नि साइरिका आबा हिनै आबो हाइके ग्राम पंचायत थाइथांका हाइपन आबा हाइके मुइमेया हाइसि एडिसि जागानो हाइनो नाइमिया विदाउट taking NC from the TTDC authority, Kevin Komata Kure, Azana, our Kevin Komata Kure, okay, Tamuk and instant has second one, and Mia Bokong Saka, Tam Hanke, Mias and DM by Malay or DM by Malay money, about Omar or copy Butongo. Puila Dokon, 18 tarik November, notification on Horo. Aboni proposal Nani Sigano, the proposal for Haikamo. Aklai Tompruno and 10 November and already DM Tanga objection reject. Not a single family but voters edition abono couldn't include Kaimang like. Current include Kayaniabo Obukri law cover Bukaya. Gama Hinam Kuras Hazak and already Anquilla as a MLA he said and representative on tea, senior block president Buto Jabruma YTF. Buku Jaburma, Borono Kobuya Koyangaro, Puila, an objection letter and DM Yasaka. A DM Sawa, some Kunu Edici area Naya. Edici area Nayon is the Grand Pontet, we are the service in the Grand Pontet in Vietnam, Avonotio, Jumbo, Grand Pontet, because our Pontet upgrade came at about some municipality in Omokamatawa, some go Zagano Nice in Biakan. A king as it. Fiatanka. 31/12/2025 फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन नि अंकखा आरो अंकमा जागाव नाय इमनि प्राय एडिसि खबजा तखा बो मैप जे अमो मुकुंद देबल म हाउस टू संतोष देबल म हाउस नि रमा जागाव उनका हाउस टू हाउस कसारसिनि एडिसि एरिया खबजागो गा मिया खांनि नायखा एरियाव पुरा विजिट खैने मना उनो मुजाखा उनका आबनो आं मिया डीएम नो साइकलरका अबाहि अमहाइसिन कनकेनो एडीएम साबो साराबो जों हानजोमो हाउस दमा हाउस पुना आबो जास हिन्स मानान बागि सिनखायो आबाहि पुनिल जों एडीसी एरिया नि
একটা জায়গাখौनो जों एगेन्स्टखौनो जागानाया अब जों जे ग्राम पन्चायत एरिया तुन्यो जों मेप खायनो हिसाब ओमफ्राय जुदि नाबो खबजा बिता हंगा आबो एक्सक्लुड दोंना ओमफ्राय जों साबो सिनि जागा ना जाखानि साबो जों एडिसि जों बो साबो नरखौ साबो ना जायनि साबो এবং প্রশ্ন খাইজাগা নর অমা হাই জাगा ना ना हंगांके नतन पाब्लिक हियरिंग खाया पाब्लिक हियरिंग खाया नांगो पाब्लिक हियरिंग खाया बासिन्दा दं साना नांगो बर साइजिमियाबो बबो जागा ना जाखां जाखा जायसिन बर बिसेस खाय अमा हेरंआ आसि इम्पोर्टेन्ट दिया आबैनो जों अमा हेरं लै सीरियस मैटर दं टियासो सीरियस ना एनबागैनो जों अमा हाइतां मा बुगिउ ओंखायनो अंको सागा सागा हंगांके तांग यागोसि 12 तारिख 2025 जे मैप अंखमानि आ जे मैप बरक जे सागामो हाउस दमो हाउस अमक राबात बागान तो अमक देबर माराबा बागान हाउस नि बाजागाव आ जागाव के मुटामुटी आ कसाराव सिन जिब्रासे एरिया खबजा बिथां अब कुन्दिना अब टोटल एक्सक्लूड मा खायने रां स्ट्रंगली ऑब्जेक्शन खायजेमिया ओंका आं काहे प्रपोज खायजेमिया आरो नरक सावा since we are not taking any 1 inch of land of the TDADC land and going to be included from the TDADC land to urban ko ni Nahor Panchayat ni constituency of water ni sawo kangke जों hearing खाया नांया नरक साwo के जों के hearing खाया नां नि साwo आजागो नरनि सिनिबो differences दंहा or the dispute or the sentiment दंहा अमनो भागे मिनिमाइज खायनाय अब नों एस डीएम हिसाबै कलेक्टर हिसाबै सिबायजों डीएम हिसाबै नों बुक्तिखौ नों हमतामो खायनाय नङा गोबाव साव सार जों कोनो एगेन्स्टखौनो जों मामाके जागाना हारिया सिमना जागाना ना राइट बुकुरै एडिसि एरिया नाबो जागा हायके नि आबो ताउ डीएम एसपी ऑफिस डीएम ऑफिस तमनि 11 एकड़ लैंड आरो ब्रो एडिसि नि एनसी नाइसे 2012 एडिसि नि इनको एनसी नाइसे ब्रो आरो डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस खायमान ओंखाय नों यूजिंग नि ऑफिस खाय हम खायनि जे नों नाखना आबो जनरल एरिया क्लियर आबो एडिसि लैंड आबो बरो निजि मागो सिगनि आबो सिनो जे जाबो रेजन जे डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस हमबो बास्टोरी बिसिन अंडर क्लायो हम एडिसि नि लैंड बरो निजि बिसाका गपुइला बुंना मैप दङ नायनि मिनि एनएस 82 डीएम ऑफिस जरहने आबरो फ्रॉम मैप जा गाबरक ना एक्सक्लूड खायदि बरो एक्सक्लूड खायने को सिका गां गमु साका आं कासे प्रपोजल का नं आरो तो एनजीओ हटिबो डेपुटेशन दुखा दिन नरो ओ नगर पंचायत नि खायने ऑनगोइंग प्रपोज खायमा जागो जाते करे एडिसि एरिया न बाट खायनि निबागे नंलो ऑब्जेक्शन खायया गनरो आबजाबो मेबो नुबागो दङ मा हायके नरनि वान सम नरटाम खाया नायतो अमनो तै नां बंनो सुंका गाय बरक साव जोंथ जों जखन नुनाय जों जुदि एडिसि एरिया नरक नामानु खानके जों आबो एक्सक्लूड खायनाय जों आबो कुनो जने इनक्लूड खायनिया आबो सिनि राइट अफ गुरै थिं ल कवर खायाबो कारण बिसांगन एरिया आंखो साइडि टिपरा सायराका सोपासो जुबानि बसम बुनि बसम ओंखाय आबो बाजाराव स्कुलाव मोनगे मानिक देबरमा मुंगै जागा रुमा साबो दाहान रुमा साबो अब ताउखौनो बिनिया मानिक डेभलपमेन्टनि बोसा बिनि बुसु डक्टर फोंखो थांबायखौ अमहाय आ स्कुल बाउन्डारि गोबां मारका आजागाव इनके एक समयाव समतला आमतुलि जतपुकु पुष्करबारि र निनि आर जे अमुक खबजमार हा बेबां नायदिसि आरो अमहायखौ सम्पन्नगनि निबो जागाना जाखा मायके अमहायके एक समयाव बरसिन नासा पहिलो डेभलपमेन्टनि बिनि नक पइन्ट जनरल खबजाखा तो केस खलेसि जिरिया को याबो एडिसि खतोखन अमाय फ्र गा गको मुमिया सागा डीएम न अमो जदिन जागा हाके नाय दं हांके न केस खलायनके आ केस न जिरिया कराबो जिरियाबो ताबो अबो जदिन बरक सिनि कमन खनाया अमो खाया थांगा गतो आबो चलम बाकरा थां सौने गा आबो बगैना आं बनो सागा I am proposing you one proposal सागा there should be one joint field verification committee with the state government, TDADC authority, urban development department, revenue department, tribal affairs department, local representative and local people. On the committee खाकांके, ओ माहे committee खाकांके आरो
field verification खायफोर सायमाना बबे एरिया बेंकि खबजाखा बे बेंकि खबजाखा बबे एरिया नाजाखा आं नों अफिस सिङाव हामा हाय सामबाय आं नोंखौ सायनि आबो बनि बागैनो साथा नों जॉइंट फील्ड वेरिफिकेशन कमिटी खाना खादि हाके जों हम खायनाय याकास आंदोलन से चरम आकारे सान सौने नों अकक साकांके जॉइंट फील्ड वेरिफिकेशन कमिटी खाना हांके अ जागाव मोटामुटी जसन बड़ रक खुजिंनाय एवं बड़ रक आरो जे आसे दीर्घ आंदोलन खायतंलामिनि बड़ बहायनो तावले वेटे सुजाखा थिन कौनो इम्पोर्टेंट खा अबाय हिनि सावै borok nasingai borok je aro committee o tongai borok ni map khaipro demarcation khaipro apor borok tongai borok kok saibana ni borok bujangnang ni chaka ge mia dm ano kok saka ge mia tsf ro tongaro tsf ro tong joto stakeholder ro tongbai ge tini movement khajai borok tono tongmani borok aro memorial and committee klangi borok thangbai kya ge mia onek kichu salaiman pore last dm saka ঠিক আছে যদি আমনো ডিসপিউট ন সলভ খাইনানি নাকে জয়েন্ট ফিল্ড वेरिफिकेशन कमिटी खाना जों किसी जरालि जों खाना निया साइरका जों हाइनि हमरि पे हम हाइटा हम हाइ सार तिनि तोला रंजित देबरमा एमएलए बा बेकक सालाकिया डीएम बेकक सालाकिया डीएम आनो प्रेसार का जों तो न जे सामानि आबनो न जों बसिनाखा न कमिटी जॉइंट कमिटी खादि इनके जॉइंट कमिटी खाका एवं जॉइंट कमिटी खामना ऑर्डर कॉपी बानो रखका जॉइंट कमिटी खामना एरिया नि जरा लीडर संगाय र आमतुली बिसी माने बिसाम गंसा एरिया अब बाजार गुरुगै आमतुली बिसी खप्तको ग्राम पंचायत नि खप्तको आरो सब एरिया डिमार्केशन खाइदिना र डिस्प्यूट फैया राव आइसि इनके तिनि न सलायमान के मेन के तो बरन दुख नाम बुजागाबा संगो दुख नाम बुजागाबा सिनि एडिसिन हाना सेगै नाजागो सिनि एडिसि हाना सेगा नायो सिनि एडिसि हा बाकी सेगजै जानाय बनि बागै सिथुखौ नामा जागा ओंखाय जोंबो कुनिने एडिसिन हाना हायखो रिया ओंखाय एडिसि बाय जों लायका सीएम न एलआरएस न जोंका न एडिसि हयते कुन एनसि दि मारखा दत नगर पंचायत खनाय मा यूएलबी खनाय मा जागो के जोंहा बाय कुन एनसि दि मारखरि सामताम एनसि जाक आबो सना न कपि रखा डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस आबो खनाय एनसि जाक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खनाय एनसि जाक ग्रामीण बैंक ट्रेनिंग सेंटर खनाय आबो एनसि जाक पंचायत नेरा डायरेक्ट ऑफिस खनाय आबो एनसि जाक बननो खै आनो डिटेल थाइगा होका तिनी बर कास को लामा कास मेन कारण के ओ प्रॉब्लम न बाके सॉल्व खनाय न नगर पंचायत खनाय मा जागो एडीसी रेन एक्सक्लूड मा खनाय अंके एक्सक्लूड खनाय थांगा आबो पोर्टल खैमी आबो वेरिफिकेशन खनाय नाय वेरिफिकेशन कमिटी जॉइंट वेरिफिकेशन कमिटी आं मेल जे सामाने आबो हनो बतिनि गसिबै ऑर्डर कारी रिखा जॉइंट वेरिफिकेशन खाइसिने एवं आरो साफ साफ तंनाय और अमो खाइजो दङ आरो WhatsApp दङ डीएम रहमानी जेबा जॉइंट डिमार्केशन ऑर्डर होका आरो सिनि रिप्रेजेंटेटिव दङ गौतम बुद्ध देबबर्मा राजीव देबबर्मा ओंके एरपुरे ताइसा उमं लायै गो प्रेसार लायै ताइसा ऑर्डर काबि माकारी बा एरपुरे ताइसा माकारी बा एमएलए एमडीसी नि मातनाय नै साबै जों साका आं लोकल रिप्रेजेंटेटिव से लोकल एमएलए से लोकल एमडीसी बनो इंक्लूड मा खायनाय जॉइंट डिमार्केशन कमिटी तो बर आबो खायया ओंखाय अमनि हयति ताबो नंको तांसुको तिनी जे नुमनि जे तिनी रोड ब्लॉक खायमनि आरो हयति कमिटी ओ तंखा पापन देबबर्मा ब्रज कुमार देबबर्मा बिसिं जमा देबबर्मा डेनियल देबबर्मा in addition to the previous name to add खायै our own committee तंबाय ताव এই সমস্ত বড়রক তাই जों लोकल रिप्रेजेंटेटिव नि कन्सेंट छाड़ा बरा आवनो फाइनल डिमार्केशन ताइ खायनलिया कारण जोंबाय सालाया पुलिस मा खायनायाबो 20 तारिख जर हियरिंग दङ within 15 days the joint demarcation report will be submitted within 15 days from the receipt of name of representative from TDADC अबहाय गो अ जागाव ताम तंगरो साफ खबजा खामाने ना आरो गो अम जागाव और आंजे और सिमेल और आं ताम सादारो
Mia Samadago, objection for inclusion of TTDC area in the proposed Bishamwan Nagar Panchayat and proposed for joint field verification with the state government and TTDC, local people and public representatives for proper identification of dispute areas. Hamun Nusaran Diam Kogaman Nusarana, Kamkar Committee Subsubtom, DCM Bishalgor, DCM Bishamgons, RI Bishamgons and Bishalgor. Tahsildar Amtoli and Bishalgor, Tahsildar Asim Chaudhary, in charge Bishamganj Gram Panchayat, Mithu Debnath, in charge Amtoli BC, Niloy Debnath, in charge Sechrimal Gram Panchayat, representative of executive officer, Bishamganj Nagar Panchayat, Bishalgor, on behalf of Urban Development Department, representative TTADC, representative TTADC. Nominated by CEO TTADC. Gara localni non-tribal borong khokarano Gram Panchayat borong no Sudam Sudas, angkai Rubel Alam, ex-member, borong no kai Gautam Buddha Devarma social worker, Rajiv Devarma social worker. Amuk pula order of Homani. Kurang Tajung Polik Nermanabo, our second Taisatabo. Ang ML Saha MBC Saha Kobe takes a order on. Omake, joint demarcation order on Hoka. All joint demarcation order Sara, but a final draft application taken the IC. Omake, the Omake Rossa like a track. Omake. The Mimia, and there Momia Rigi Fimini, or Omen Motino, Tiniba Kong Sayaku, Tinike Rossa Katama. Borok Borok sentiment like a Zabo. Chini Ha. Second night on her, it is a second of her. Nigga Bora Bokadukunang on the Rokomni Pay. Mimi, the absent Kanikundi, also a Chanakandi, Jeskun Borokondi, Abdul. Almoin and the home proposed Kayuni, and Corso Bisharano, Saran, Sajamanta, and Tamo, Muka Bortan, Contanaya, Uncle Tamo Bisham, Chichirimal, Bordola, or Tinta Gram Concetti, Uncle. Nagar Panchayat ini kami ni apa proposal mana itu. Enggak proposal angkuri kampus angke already tangga 3 November tangga yang deputation di tiga. Semoga DM saya apa tamu kenapa apa tamu Nagar Panchayat ini mana apa tamu buja apa proposal mulai tamu ini apa no mungkin kena deputy ko objection clear tadi. Enggak tangga login tangga tanya tangga ang hari ko pun tanya tangga 3 tarik 2 tarik ang cover maka 3 November tangga Go objection data clear. The Botia say about some woman not a single go family abo edition in Pun Hogla, Namakan Kayan Shaka. Gava Hagano, Bokobuka. There was the draft publication on Kurmani. Avon we said, over some Bishi, one among Hapsi bread. You get almost house to almost house, Domino house to Mukunda house near Mazagawa, up Brian Kosamaja. Got the Gara Duyada Yakusha Butuna Edishua. Brono Kachaban or family no Kachaban Diamond like me near Costa. Never call the cat from Kachaban Diamond. Omaha 9 Manan go to Hesi. 9 Manan you go there. Edison Kuna and Sichara, Edison Hana Kiam Yagi Mia. Nini District Hospital Canini, Piazza Cam Canini, Hotel Cotter Digo, Pontet Office Canini, Nini Dr. Gishomo Canini. Office quarter Kanyani, company headquarter Kanyani, BSF headquarter Kanyani Ganga, our edition and China Sara Kanya. Okay, Borok Born Kokotama, some Kuno edition has Naya, some Bake edition and China, a coxo. J2, Shibajula, DM, SP office of edition in Hatley, some Yanishinaka, Gatago on Zaganos, another edition in there. Abu Bahike. Some double edition in China labor, a coxo. Girls some Saga. So additional, none of demarcation committee work, joint committee work, edition of 13, no joint demarcation committee matana. Bon, no, Borg that is from which, own problem no, final problem no, the problem no, I will minimizing this solve one and public interest subject. I can get on Savoy, Tao Hikoshi. The Tinia, I can doesn't pushing the way here. Castle go join field verification committee Kakanke, how the Tonunga. The Sawan Kokahashi. So
sini ketambah sengkai regional party kayo di perasaan je kuno kisu problem kaya ke sungtong ini ya angkuriba kayo kogma sawo di perasaan safeguard di bagai seng boni protection di bagai di perasaan bagai safeguard kaman abno ti angkurima kayo enggak hanya ya bolo bom pula pusut go notice angkoba notification 18 tarik angkoro 18 tarik angkoro 3 tarik 18 tarik November angkoro gang 3 tarik November sang bong ngaru sangi amuk ani obvious nggak kira dia oke miabo sangi dikha oke muta-muti buza koron dangan paisa pakai gak apa tahu salman bising di demarcation committee kai joint demarcation committee kai di koro tongai bong itu tadi concern nawe makanya abo haisa itu final draft application thangma ya abo gak apa tahu ini price jaga nama aja sin borok siapa ya jaga nama itu কিন্তু abo case kaisang angke abo already abo thane adhesive case khiman abo debo karon bin has na dak tongke abo nini borgo poskor bari nini harun para somotolam tuli az jodhpur agi almost addition land belong to addition land fem 94 abo mo khlaye gram panchayat khanya ne abo mo khlaye brong demarcation khaibra abo khoboi mo khaijkata bong no gram panchayat mebo kilai ga gram panchayat mebo kilai no pore kana boro abo case roga se important liya sim boro basu siya koron khotam to thani sai kana ga sajai ro party ni motivated boro party be convene khaje boro abar thani sai kana ঠিক আছে जों গ্রাম পঞ্চায়েত দंना একটি সাগামকে আবার এখানে আবার গ্রাম পঞ্চায়েত থাকবানি হাইছি কিন্তু আবার কেউনি মে হাইছি আবার এডিসি অথরিটি নি কোনো এনিসনে এসারা কোনো জায়গা ইনজি কাছে পান্নাই নি হাইছি আবার দুলসু সালাম হাইছি গাবো ওরা এডিসি নো হার্ট টাইমক লাইও এডিসি নি বেসিক ফিক্স জাগনা হার্ট টাইমক 6 সিজন ফিক্স জাগনা হার্ট টাইমক লাই আবার হাইকে কোন দিন মাইয়া যে আউন মগে না সানামো সম সিনি বড় সসজ নংনা নাंनाय বেলাই conscious na namai sini ha daga bukti na daga chong tam kai sini edisi ni ha ma na daga chong DS headquarter khanya ni nung DS headquarter khanya po hai institution quarter khanya po training center khanya po firing range khanya po aba nung khakai na na nge aba tabu sumtabu edisi sin phabaro borok tongi se edisi objection letter hoga DM na DM no objection letter hoka near DM mama ko sika we have received the objection letter from the DC also boro ko objection letter maka boro reply mar na edisi no karon ai edisi ni nok phang ni to ma nok phang no bhaga ni jaga an thajaban thung yabu nang na phang ke boro reply mar na okay tabu okay boro amia jan saman hake boro committee khaman ba abo tang edisi authority boro representative pathoka joint demarcation committee bo boro khobjangnai boro saimanai bong thani ui proper map tuya koi bu area bu inti khobjaka bu para bu nok ti inti khobjaka abo jara map ti tongnai demarcation ti aro ja kagos ti tongnai document ti tongnai bo sara ke semi aisi abo sadharan public boro han sentiment na kahne bu bai sama bai ya document sa omo sa ngona nai hage jongnai Kami diam kok sau, jaga sun pun ni nak hikat nana sengya seng, naik rumah ya bo, dulu suka ber kaya bo, apa tu naik ni ya bo. Boni bagai yang saka, edisi authority na aro, orang ni representative involve kaya aro. Gaboro pura LRS, Land Revenue Department edisi ni, borok tu ya koi kaya, official nama kaya, kamana pura verification, bak demarcation verification kaya ke, a problem solve nai, aisha solve ni ya. Tini movement kaya mana awak nanti di perasaan movement ang bubagra bi salah kya bubagra sawo ang khai tong atar go jan deputation na tumu lui tong di tama angulung kaya na nangka ang phai angulung tong nai tabu sungya kaya so ang phai na ang phai tam phanya nei jeng di prama samkhya mo khai tong sung emne deputation dang ri te kya abang te bruman pore public ko non political ba khanya pu baksa political ki sa ya ble politik kaya gaya bong party saya, ang hai ini cuma orang nungsa kaya orang, kan non political kaya non political orang risai dan orang basin dah hijaga orang ni, usai borok basin dah hijaga, non kaya borok बहुत kaya kaya, ini
दसर पलि खायगया बरकनि खायगया जटपुकुर समतल आमतलिनि खायगया पुष्करबारिनि खायगया हागेर लामेन बरंगे तिनि हिंगाके सिविल सोसाइटि मुंगुइ कायसा ब्लक खायगदा रोड ब्लक खायगदा कायसा दंनि मुभमेन्ट नि कायसा तिनि मुभमेन्ट नि पार्ट कायसा बरक तिनि भाइग्रेस मुभमेन्ट कायसा पार्ट अफ ओंका आबो खायजे के बरक मिया आनो अनेक सेंगा नमामनो समर्थन कायताम खाया तनेगा दिपरासानि बागै जेकुनु दिपरासान हामग्रानि बागै हिंगाके आं कोननि समर्थन खाया आं समर्थन खायो आं सापर्ट खायो आखौ आं निया सान्ति निकाबो संताबो मानाय संलायनाय जाबो और डिमार्केशन जॉइंट डिमार्केशन कमिटी खायैसन तो सावलनि आंके जों ताम परिणाम ताम खायनाय नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ताम नानाय आबो जों आसुबै गुवाग्राबै सलायाखैनो जों ताम नानाय सिनि फ्यूचर एजेंडा ताम खायनाय खैयाबो साइसन खायनाय